अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मैं तुम्हें दज्जाल से मुतल्लिक एक ऐसी खास बात बताता हूँ जो मुझसे पहले किसी पैगंबर ने अपने उम्मतियों को नहीं बताया। वो ये है कि वो काना होगा, उसके पास जन्नत की मिस्ल और आग की मिस्ल चीज़ें होंगी। जिसको वो जन्नत कहेगा वो असल में दोज़ख होगी, और उसके पास जो भड़कती हुई आग होगी वो असल में जन्नत होगी। ये चीज़ें वो साथ लेकर चलेगा, और मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों को इस फितने से आगाह किया। दोस्तों, ये वो हदीस है जो दज्जाल के मुतल्लिक हम अक्सर सुनते आए हैं, मगर हमने कभी इन अल्फाज पर गौर नहीं किया कि आखिर दज्जाल के पास इतनी ताकत आएगी कहाँ से। वो कैसे लोगों को जन्नत और जहन्नम दिखा सकेगा जिसे खुदा ने इंसानों से 7 पर्दों में रखा हुआ है। फिर मजीद वो आपकी आंखों के सामने आपके मुर्दा माँ बाप को जिंदा करेगा जो उठकर गवाही देंगे कि बेटा यही तुम्हारा रब है, इसकी अताअत करो। ऐसे में आपका रद्द अमल क्या होगा? आखिर ये सब कैसे मुमकिन होगा? क्या दज्जाल कोई जादूगर होगा जो ये सब जादू से करेगा? इस बारे में कोई ठोस हदीस और रवायत मौजूद नहीं कि दज्जाल जादूगर होगा या नहीं, मगर ये बात जरूर तय है कि इस दुनिया में जादू की एक हद मुकर्रर है। जादू के जरिए जन्नत और जहन्नम दिखाना तो मुमकिन हो सकता है, मगर किसी मुर्दे को जिंदा करना नहीं। किसी एक शख्स के पास ऐसे खुदाई इख्तियारात होना भला कैसे मुमकिन है? आइए जानते हैं। दोस्तों, ऐसे खुदाई इख्तियारात के हसूल के लिए जो टेक्नोलॉजी आज इस्तेमाल की जा रही है उसे कहते हैं 7D होलोग्राम टेक्नोलॉजी। ये बहुत से मुख्तलिफ कैमरास, ड्रोन्स और सैटेलाइट की मदद से मिलकर एक ऐसा मंजर तैयार करती है जो बिल्कुल हकीकी लगता है। दुबई और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में इसकी तैयारी के दौरान लोगों के सामने इसका डेमो पेश करके अक्सर इस पर तजर्बात भी किए जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी को आहिस्ता आहिस्ता मूवीज़ में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है ताकि इंसानी जहन इसको कबूल करने के काबिल हो सकें। 7D होलोग्राम टेक्नोलॉजी की हामी ये है कि बस इसको हाथ लगाने से इसकी पोल खुल सकती है कि जिस मंजर को देखकर आप चंद मिनट पहले तक खौफजदा थे वो महज नज़र का धोखा था। दुनिया भर में कई दफ़ा आसमान पर अजीबोगरीब चीज़ों का भी मुशाहिदा किया गया। मई 2015 के अंदर चीन के एक शहर में आसमान पर अजीबोगरीब किस्म के बादल और एक शहर आबाद दिखाई दिया। ये शहर काफ़ी वक्त तक आसमान में बादलों के ऊपर दिखाई देता रहा और फिर अचानक से वहाँ से गायब हो गया। फिर एक मर्तबा पुर्तगाल के जजीरे मेडीरा पर एक रोज एक बड़ी फायरबॉल को देखा गया जो देखते ही देखते नजरों से गायब हो गई। इसी तरह 2013 के अंदर ग्रैंड्स फॉल कनाडा में आसमान पर कुछ इस तरह का मंजर भी देखा गया। ये तमाम वाक़े इस बात की निशानदेही करते हैं कि कोई जानबूझकर फ्यूचर के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि इस 7D होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का फ्यूचर इंतहाई खतरनाक और पुरअसरार है। आने वाले कल में इस टेक्नोलॉजी को इंसानों के मफाद और फ़ायदे में दिखाकर दुनिया की खुफिया तंजीमें आखिरी वक्तों के अंदर इसे गुमराह करने के लिए लोगों पर इस्तेमाल करेंगी। दोस्तों, यही 7D टेक्नोलॉजी कुर्बे क़यामत के बदतरीन फितरह दज्जाल का ना सिर्फ खुफिया हथियार है, बल्कि इसकी आमद के लिए इसे मुसलसल एडवांस तरीन बनाया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए दज्जाल जिस भी शख्स को चाहेगा अपनी मर्जी का मंजर उस हकीकी अंदाज में पेश करेगा कि सामने वाले शख्स पर इस पर यकीन करने के अलावा कोई चारा ही ना रहेगा। यही दज्जाल की फितरत है, यानी दजल से मुराद है फरेब। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। दोस्तों, मुस्तकबिल में इसे स्पेस होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुमकिन बनाया जाएगा। इस पर अमेरिका, कनाडा और इसराइल के साइंटिस्ट मिलकर तजर्बाती तौर पर सैटेलाइट के ज़रिए इसे कामयाब करने के तजर्बात भी कर रहे हैं। ये ज़मीन के गिर्द मौजूद मसनूई सैटेलाइट्स के एक साथ मिलकर एक जगह पर फोकस करके मनचाहे मंजर को तहलीक कर सकेंगे। इस मकसद के लिए आसमान में तकरीबन 100 किलोमीटर के एरिया पर सोडियम की तह बिछाकर इसे स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये तय सैटेलाइट से आने वाली लहरों को ज़मीन की तरफ ग्राफिक स्क्रीन के तौर पर इस तरह से बनाएंगी जैसे बिल्कुल हकीकत हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डिश एंटीना के सिग्नल्स टीवी स्क्रीन तक पहुंचते हैं। 1986 में एक कैनेडियन सहाफ़ी सर्ज मोनास्ट ने इस बारे में अपनी किताब में कुछ यूँ बयान किया कि नासा कुछ खुफिया ताकतों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट ब्लू बीम पर काम कर रहा है, जिसका मकसद दुनिया भर के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर एक आलमी हुकूमत कायम करना है। इनका मजीद कहना था कि दुनिया में किसी एलियन महलूक का हमला दिखाकर या कोई अलमनाक हादसे से लोगों को एक आलमी हुकूमत का हिस्सा बनने पर मजबूर किया जाएगा।
اس کے بعد ایک خوش شکل مسیحا کو فرشتوں کے ساتھ بادلوں سے اترتا دکھا کر زمین پر پہلے سے اسی شکل و صورت کے موجود ایک فریبی شخص کو مسیحا بنا کر دنیا میں دکھایا جائے گا، تاکہ اصلی مسیحا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زیادہ تر وقت لوگوں کو خود کا یقین کروانے میں ہی لگ جائے۔ دوستو، اس ٹیکنالوجی کا سب سے ریسنٹ استعمال اسپائڈر مین فار اوے فرام ہوم فلم میں کیا گیا۔ سیکرٹ سوسائٹیز کی یہ فطرت ہے کہ وہ مستقبل میں پیش آنے والے اپنے منصوبوں کو ہالی ووڈ موویز کے ذریعے دکھا کر چند سال پہلے ہی لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں، تاکہ وہ وقت آنے سے پہلے لوگوں کی ذہن سازی کی جا سکے۔ اس کی حال ہی میں سب سے بڑی مثال کرونا وائرس ہے، جسے 2011 میں ایک فلم کنٹیجن کے ذریعے پہلے سے دنیا والوں کو دکھا دیا گیا۔ دوستو، اسپائڈر مین فلم کے ویلن جس کا نام مسٹیریو ہے، اسے دجال بنا کر انہی خصوصیات کا حامل دکھایا گیا ہے۔ اس کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی موجود ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو ایک غیر حقیقی منظر بالکل حقیقی بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ کریکٹر فلم میں ایک طرف لوگوں کا مسیحا بنا کر دکھایا گیا، جہاں وہ لوگوں کے لیے زمین پر حملہ آور ہونے والے ایلین سے لڑتا ہے، جو کہ حقیقت میں موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ لوگوں کی نظر میں خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے یہ منظر تخلیق کرتا ہے۔ مسٹیریو اسپائڈر مین کو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے مختلف ذہنی اذیتوں سے گزارتا ہے، یہاں تک کہ پیٹر خود کو ہی اپنے بچاؤ کے اندر زخمی کرنے لگتا ہے۔ اسے ان اذیتوں کا سامنا اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ مسٹیریو کا سچ جان کر اس کا مسیحا ہونے کا جھوٹ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہے، اور کیونکہ وہ اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہاں دیکھا جائے تو پیٹر عام عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اس فلم سے لوگوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ مخالفت کیے جانے پر ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کیا جائے گا۔ دوستو، بے شک اس وقت بھی کچھ ایسے ایمان والے لوگ موجود ہوں گے جن کو دجال بہکا نہیں پائے گا۔ یہ لوگ اسے پہچان کر اس کی مخالفت کریں گے۔ صرف ایسے لوگ اس کے جانسے میں آئیں گے جن کا مذہب اور سوچ صرف سائنس اور یورپ کی ریسرچ کے غلام ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو ہر خدائی احکام کے پیچھے منطق اور لاجک ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ قرآنی احکامات کو محض قصے کہانیاں سمجھ کر انہیں رد کر دیتے ہیں اور اس کی پوری ہونے والی دلیلوں کو محض اتفاق قرار دیتے ہیں۔ دوستو، اب آپ سوچیں کہ مستقبل کے اندر اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا کچھ تخلیق کرنا ممکن نہیں ہے۔ آسمان سے بارش برسانا ہو، فرشتوں کی فوج دکھانی ہو، یا مردوں کو زندہ کر کے دکھانا، یہ سب کچھ اس کے لیے کرنا ممکن ہوگا، مگر حقیقت میں یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوگا۔ دوستو، یہ ایسا پرفتن دور ہوگا کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ تبھی اللہ کے رسول نے بار بار امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ ہمیں اپنی ممکنہ حد میں رہتے ہوئے ہر وہ کوشش کرنی چاہیے جس سے ہم خود کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس فتنے سے بچا سکیں، جیسا کہ ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کرنا اور اپنی نماز میں ان دعاؤں کو شامل کرنا۔ بے شک دعا انسان کا سینہ اور دماغ کھول دیتی ہے۔ Josephus said of Nimrod, listen, quote, he gradually changed the government into tyranny to turn men from the fear of God and to bring them into constant dependence on his power, end of quote. Does that sound familiar? Out of European history comes the Illuminati. That name means enlightened ones. They were a super secret organization of international financial power brokers in Europe, and they had as their goal a worldwide empire, a new world order. Their leadership consisted, listen, of Satanists and atheists. They think they are ready to rule the world. Get serious. I agree with the slogan, get America out of the UN and the UN out of America. دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔